Alors, je قال لنا لهنا قال لنا les ions peroxodisulfate S2O2- oxydent lentement les ions I- suivant la réaction totale suivante. Donc, à la date T égale à 0 et à une température constante, on mélange un volume V1 qui est égal à 50 millilitres d'une solution aqueuse de peroxodisulfate d'ammonium, NH4 2S2O8 de concentration molaire 5 10 à la puissance moins 2. Un volume V2 est égal à 50 millilitres d'une solution aqueuse d'iodure de potassium Ki. Donc, هذوما les réactifs internes, le S2O8- ou l'I-. D'accord. De concentration molaire C2 est égal à 16 10 à la puissance moins 2 mol/litre moins 1. Puis, quelques gouttes d'une solution d'emploi d'amidon fraîchement préparée. On rappelle que l'emploi d'amidon colore plutôt en bleu nuit une solution contenant du diode I2, même en faible quantité. L'emploi d'amidon pour identifier le I2. C'est un indicateur de I2. D'accord? Et il se colore en bleu nuit en présence de I2. D'accord? Alors, à une date T, on prélève du mélange réactionnel un volume V est égal à 10 millilitres qu'on lui ajoute de l'eau glacée et on dose la quantité de iode I2 formée par une solution de thiosulfate de sodium Na2S2O3 selon la réaction rapide et totale suivante. Donc, هذه la réaction de dosage. هذه de dosage. D'accord? Décrire brièvement l'expérience de ce dosage. Préciser comment peut-on reconnaître expérimentalement le point d'équivalence. D'accord? Bien. Alors, l'expérience de dosage. L'étape l'ulaniya. On prélève كما قال لنا هو on prélève un volume V du mélange réactionnel via l'étape l'ulaniya. L'étape ثانية. On ajoute à ce prélèvement de l'eau glacée, entre parenthèses, pour minimiser l'évolution de la réaction, pour minimiser l'évolution de la réaction. Troisième étape, on verse le contenu, le prélèvement ou l'eau glacée, dans l'Erlenmeyer de dosage. D'accord? La quatrième étape, l'Erlenmeyer, l'Erlenmeyer اللي هو هكا. D'accord? ده l'Erlenmeyer de dosage. Puis, on va doser à l'aide de la solution dosante ou à la titrante, اللي هي le Na2 thiosulfate de sodium, le Na2 S2O3, la quantité de diode. D'accord? Cinquième étape. Donc لهنا باش نجاوبوا على البارتي اللي قالها هو لهنا. Préciser comment peut-on reconnaître expérimentalement le point d'équivalence. كيفاش نعرف اللي je suis au point d'équivalence exactement. هو قال لنا اللي
Donc, le point d'amidon se colore en bleu nuit en présence de I2. وانا عندي لهنا I2 في الرياكسيون بتاع الدوزاج comme un réactif. ونعرفوا نحن اللي في البوint d'équivalence les deux réactifs ils sont en proportion stoichiométrique. معناها في البوint d'équivalence les deux réactifs disparaissent. Donc si le I2 disparaît, donc est-ce qu'on peut observer la coloration bleu nuit? ريان وينك اليوم؟ نو مسيو لا الميكرو كان مسكر. Voilà. Donc l'année, on ne peut pas observer la coloration bleu nuit au point d'équivalence puisque le I2 va disparaître. D'accord? Donc l'année, le point d'équivalence est détecté par la disparition de la coloration bleu nuit. D'accord? Donc maintenant, cinquième étape, on ferme, voilà, on va fermer le robinet de la burette. Voilà, on va lire le volume versé de Na2, S2O3, si la coloration, معناها نحكيو على le volume versé à l'équivalence, d'accord? Donc si la coloration bleu nuit disparaît, donc là نحكيو على le point d'équivalence. Voilà donc les étapes pour réaliser cette expérience de dosage. B, نمشيو donc la question suivante. Calculer la concentration molaire initiale des ions iodure et moins et des ions peroxo du sulfate S2O8 dans le mélange réactionnel. Ah, هي ان 02 sur le somme de volume. صحيح. Donc بالنسبة لل S2O8 نمشيو بالترتيب هكا بالترتيب تاع l'énoncé خاطر S2O8 هو qui correspond C1V1. Donc c'est le nombre de moles de S2O8 de moins divisé par le volume total dans le mélange réactionnel. Donc, la quantité de matière dans la S2O8 de moins n'est autre que C1 fois V1. Donc, c'est C1 fois V1 divisé par V1 plus V2. بالنسبة les volumes, 50-50. Donc, le même 100. volume. Je peux écrire C1 fois V1 ou l'autre, on 2V1 par exemple. Juste pour alléger le calcul. Ça fait un résultat. Peut-être حتى من غير ما نستعمل calculatrice. Donc, je simplifie par V1, c'est 1 sur 2, ça fait 2,5 10 moins 2. Donc, le S2O8 de moins initial, c'est 2,5 10 à la puissance moins 2 mol, litre moins 1. L'ion I-, la concentration de I- dans le mélange. Donc, c'est le nombre de moles de I- divisé par le volume total V1 plus V2. Donc, kiff C2 fois V2 divisé sur par 2. 2v2 maintenant. D'accord? Juste هذه كتبتها هكا 2v2 راهو juste باش نسهلوا على رواحنا الكالكول. وهكا هو ني بلوس ني موا سينون تنجم تعمل كالكول معناها الكل وتحسب كل شيء. داكور وي معليش بويسك 10 عندي moins 2 résultat. سامبليفيكاسيون نعمل سامبليفيكاسيون. دونك شنو لقينا 8 10 موان 2 يعطيك الصح. دونك لهنا 8 10 puissance moins 2 mol litre moins 1 pour la concentration initiale de I-. نتعداو. Pour le moment, enfin, pas de difficulté. Dresser le tableau d'avancement de la réaction qui se produit dans chaque prélèvement. Bon, c'est un tableau d'avancement en fonction de X, d'accord? Fonction de l'avancement. Voilà. علاش en fonction de X خاطر انت كي تكمل تقرا من بعد l'énoncé باش يقول لك déduire l'expression هذيا. d'accord؟ اذا شو كان انا تاخذ قريت هذيك مشى في بالي ان فونكسيون دو ايغريك. بالعكس انت هو قال لك tu vas déduire l'expression هذيا. اور كي باش تخدم انت لهنا تابلو بالجريك ديجا انت هذه باش تحطها في التابلو. فهمتني؟ دونك تنجم تجاوب على الكيسيون هذاك من بعد. دونك عندنا ايتا انيسيال ايتا انترميديير ايتا فينال. فوالا نكتبوا لهنا ليكواسيون كالعاده. دونك فما لهنا تلامذه ساعات يقول لك مادام عندي دو رياكسيون انا هي اللي باش نحطها في التابلو. دونك لازم تكون فاهمها هذه باش مع يبدا فيها عندك فيها حتى مشكله. فهمتني؟ كي يبدا عندك دو رياكسيون في الاكزرسيس ولا تروا رياكسيون انا تقول انا باش نحطها في التابلو. الاولى. ما تنجمش تقول لي علاش.
علاش مش الثانيه؟ هذه نذكرك الرياكسيون الثانيه نتاع الدوزاج. مسيو التابلو قبل الدوزاج. لا مش هذه الريبونس، مش هذه اه جوستيفيكاسيون. شوف، انا هي الرياكسيون اللي نحن نحبوا نتبعوها، الرياكسيون الاولانيه ولا الرياكسيون تاع الدوزاج اللي نحبوا نتبعوها اون فونكسيون دو طون؟ تاع تاع الدوزاج، خاطر قال لك ليكسبرسيون دو سو دوزاج. باهي بعديك نسألك على التابلو. باهي، اسمعني نزيد نعطيك حاجه اخرى تعطيني ريزولتا ديريكتومون. احنا كي نحبوا نتبعوا رياكسيون فونكسيون دو طون، الرياكسيون هذه لازمها تكون لونت والا تكون رابيد. ان فونكسيون دو طون تولي لونت. صحيت. والرياكسيون تاع الدوزاج بارمي لي كاركتير نتاعها سي اون رياكسيون كي اي لونت. دوزاج. اه رابيد. رابيد ديجا قال لك هو، هاو كان تقرا لينونسي امبوسيبل تكون رياكسيون تاع دوزاج لونت، راهو فهمتني. رابيد اي توتال يحكي على الدوزاج، رابيد اي توتال. دونك بويسكو نحن نحبوا نتبعوا انه رياكسيون كي لونت، والا بلوتو ما نجموا نتبعوا الرياكسيون الا ما تبدا لونت، باش نبقى نتبع فيها اون فونكسيون دو طون بشويه بشويه. اي بويسكو لا رياكسيون دو دوزاج سي اون رياكسيون رابيد، دونك ما نجمش نتبع الرياكسيون تاع دوزاج. داكوغ، انا جو في سويفر سيت رياكسيون، لا رياكسيون برينسيبال اللي هي لونت اي توتال. داكوردو. ما نردوا بالنا لهنا، عمرنا في التابلو دافونسمون ما نحطوا الرياكسيون تاع الدوزاج. داكوغ، خاطر مش هذيك انا اللي نحب نتبعها، نحب نتبع الرياكسيون برينسيبال كي اي لونت. داكوغ. Voilà. Donc, S2O8 2 moins plus 2I moins va donner I2 plus 2SO4 2 moins. D'accord? Donc, là, on a l'état T égale à 0, T supérieur à 0, TF. Au tableau, je vais la quantité de matière امول. en mol, bien sûr. B. On va donc désigner la quantité de matière de S2O8 2 moins par N01, la quantité initiale. Quantité initiale de I- N02 وinitialement ما عنديش I2 ما عنديش SO4 de moins. من بعد عندي N01 moins X, N02 moins موان 2X, 2 اكس خاطر X كوسيونس تساوي 2X يعطيك 2 صح. اكس. وفي l'état final نبدل ال X par XF. اكس. Très bien. Ok. هذا التابلو نتاعنا. هاي on va passer